अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और शान अली चैनल में आपका खुश आमदीद। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई, जी हाँ, रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम और ये बहुत मशहूर हस्ती हैं और इनके पास होते हैं ढेरों सारे वाक़यात, लेकिन जैसे वाक़यात इनके पास है ऐसे वाक़यात किसी के पास भी नहीं। कुछ टाइम पहले उन्होंने कब्र रसूल का एक वाक़या सुनाया था और वो वाक़या हम आपको अभी थोड़ी देर में सुनाते हैं और उसके साथ में दो आलिमों का भी बयान सुनाएंगे जो कि इस वाक़ये को बिल्कुल रद्द करते हैं कुरान की दलील से और सही बुखारी की दलील से। और फिर आप लोग खुद फैसला करिएगा कि ये वाक़या बिल्कुल सही है या गलत। बेशक रज़ा साकिब साहब बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मिंबर रसूल पर बैठ के ऐसे वाक़यात बयान करना क्या सही है या गलत, वो भी कुरान के बिल्कुल मुखालिफ है। आइए पहले सबसे पहले हम इनका बयान सुनते हैं, उसके बाद दोनों आलिमों के बयान सुनेंगे। तो यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज़ करना। हज़रत अनस से भी रिवायत, हज़रत अली से भी रिवायत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाज़त मांगना। इजाज़त मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक़ है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के ये अर्ज़ किया। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतज़ार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज़ आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज़ आई। और हमारा अकीदा है और मुसलमान अकीदा है और तमाम उम्मत का अकीदा है। ये मेरे भाइयों, ये तारीखी रवायतें हदीस में कहीं ये मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और इसका मैं झूठ होना साबित करूंगा। मुझे बताएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो वाक़या कहते हैं, इसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अगर नबी इस्लाम के रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई तो मुझे वहीं दफना देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो मौजूद था, कोई इशू तो नहीं था ना। इससे बड़ा इशू तो सकीफा बनी साइदा था, जहां पे खिलाफत के मसले में इख्तलाफ हुआ है। उसमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा कि हम जाते हैं और नबी इस्लाम से कब्र मुबारक में जाके फैसला करवा लेते हैं कि आपका वसी कौन है। ये तो मसला ही छोटा है, ये तो उनका जाती मसला था और उसका सलूशन भी उन्होंने खुद दिया कि आवाज आए तो ठीक, नहीं तो मुझे वहां दफन कर, जहां कोई दूसरा सलूशन ही नहीं है। और आज तक सुन्नी शिया तफरीक उम्मत के अंदर है, उसमें तो कोई मशवरा नहीं दिया। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी मुबारक गुजरे में 47 ईयर्स तक हयात रही है, 58 हिजरी में फौत हुई है। जंगे जमल के लिए जब निकली हैं, वो तो हौप पे जब कुत्ते भौंके तो उनको ख्याल आया कि मुझे वापस जाना चाहिए, नबी इस्लाम से मशवरा कर लेती कब्र मुबारक पे। उनके तो कहीं दिमाग में वसवसा भी नहीं था कि ये भी कोई कम्युनिकेशन होती है। बिल्कुल झूठा वाक़या है और इसका झूठ होना मैं साबित करता हूं सही बुखारी से। सही बुखारी के अंदर सैयदना उमर की शहादत के ऊपर जो डिटेल्ड हदीस मौजूद है, कोई 7-8 सफ़ों की। हमारा रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, उसके स्टार्ट में मैंने वो हदीस डाली हुई है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जख्म लगे उसके बाद कुछ दिन वो जिंदा रहे। बुखारी में पूरे मिन्नवान इसी तरीके से अल्फाज मौजूद हैं। जब उनको ये यकीन हो गया कि वो दूध पीते थे तो वो आंतों के रास्ते निकल जाता था कि अब मैं जानवर नहीं हूँगा, इस तकलीफ की वजह से उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास जाओ और उनको कहना कि उमर बिन खत्ताब कहता है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहता है। आई एम नो मोर अमीरुल मोमिनीन, मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। 6 रुकनी कमेटी बना दी है, अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, साद इब्न नबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। तो ये कहना उमर बिन खत्ताब, कहीं वो इसको उल अम्र मिनकुम यानी खलीफा वक्त का हुक्म समझ के ना कबूल करें। कहना उमर अर्ज करता है कि वो अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है। तो सैयदना उमर को चाहिए था, वो कहते हैं कि मेरे पहले तो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि हज़रत अबू बकर के लिए भी आवाज़ आई थी, मेरे लिए भी आ जाएगी, तो मेरी भी मैयत जाके वहां रख देना। सर झूठ के पाँव नहीं होते,
یہ صحیح بخاری میں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ نبی کی قبر کہاں ہے، فرماتے ہیں نبی کے گھر میں. تو جو خدا نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، دفنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی اجازت؟ جو خدا داخل نہیں ہونے دے رہا، بابا جی جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے، اجازت نامہ دکھائیں تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی. خدا تو داخل نہیں ہونے دے رہا. اتنا سخت ہے خدا. خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا. اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر. اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے، وہ کہتے ہیں ایک نبی کی بیوی ہے، اس کا حجرہ ہے، وہاں دفن ہے. اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا، جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی. ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے قبر رسول کا واقعہ سن لیا ہوا اور ساتھ میں 2 عالموں کا بھی بیان سنا ہوگا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا عالم صحیح بول رہا ہے. جبکہ محمد علی مرزا نے صحیح بخاری سے اچھی دلیل دے کے ثابت کیا یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اور آصف علوی نے تو ان کے واقعیت کی گردن ہی اڑا دی، کیونکہ قرآن کی دلیل سے ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ واقعہ بالکل ہی غلط ہے. جو اللہ نبی کے گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتا، وہ اپنے ساتھ کسی کو دفن ہونے کیسے دے گا؟ ایک بہت بڑی پکی دلیل ہے. جب آپ نماز خود پڑھتے ہیں، روزہ خود رکھتے ہیں، حج خود کرتے ہیں، عمرہ خود کرتے ہیں، تو تھوڑی سی تحقیق بھی خود کر لیا کریں. یہ بیان سن کے لازمی سی بات ہے کچھ لوگوں نے یہ بیان اپنے گھر میں بھی سنایا ہوگا اور اپنے دوستوں میں بھی سنایا ہوگا. قبر میں جواب دینے کے لیے آپ کا کوئی عالم دین نہیں آئے گا. قبر میں آپ کو خود جواب دینا پڑے گا، اور نہ ہی قبر میں چلتی ہے کوئی رشوت. یہ لازمی نہیں جو ممبر رسول پر بیٹھے گا وہ 100% سچ بولے گا. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کچھ بھی بولتے جائیں. نبی کے نام پہ جھوٹ کا مطلب ہے صاف صاف اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا گیا، اور اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے جب بھی کوئی حدیث سنیں یا کوئی بیان سنیں، اس پہ پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد وہ واقعات آپ آگے بیان کریں. کیونکہ نبی کے نام پہ بولا گیا جھوٹ آپ کی زندگی بھر کی عبادت کو ضائع کر سکتا ہے، اور آپ کی زندگی بھر کے نیک اعمال بھی ضائع کر سکتا ہے. اور ان عالموں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو یہ واقعہ سناتے ہیں پہلے اس واقعات کی خود تحقیقات کر لی جائے، کیونکہ ہر واقعہ سچا نہیں ہوتا. کیونکہ نبی کے دور میں تھے منافقین، اور آج بھی ان کی نسلیں زندہ ہیں، اور انہوں نے اسلام کا نقصان پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ایسے جھوٹے واقعات گڑھے ہیں، بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں بھی گڑھی گئی ہیں. اس لیے خود تحقیقات کریں اور اس کے بعد کوئی بیان آپ جاری کیا کریں. اسی کی دل آزاری کرنے کا میرا بالکل مقصد نہیں تھا، لیکن نبی پہ نام پہ جھوٹ بولا جائے وہ برداشت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.